y David los escogió. Se levantaron, dice el verso 2, se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. David, él quería llevar el arca de Dios a Jerusalén, donde él estaba, porque el arca de Dios era, hermanos, algo muy especial en el Antiguo Testamento. El arca de Dios representaba la presencia del Señor. El arca de Dios no era cualquier cosa. Dice la palabra del Señor que si alguien tocara el arca, que se murieran, dice la palabra del Señor, que se iban a morir, que nadie lo podía tocar. Y David, él tenía ese sentir, ese deseo de trasladar el arca de Dios a Jerusalén, donde él vivía, para que él podría estar más cerca del arca. Y aquí miramos en el verso 1, en el verso 2, que así lo hizo David. Reunió a muchos hombres fuertes, y partieron hasta Judá para recoger el arca y para llevárselo hasta Jerusalén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. 2 Samuel chapter 6, verses 13 through 15 we have just read. I don't know if you guys know about David. I'm pretty sure all of us have read about David, the second king of Israel. How God used him. How his heart was always ready to serve the Lord. How his heart always had that desire to worship him. And in verses 13 through 15, we see that David was with a lot of people, a lot of Israelites, and they were carrying the ark of the Lord. And while they were carrying the ark of the Lord, Israel, it says in the verse 15, while he and all Israel were bringing up the ark of the Lord, they were doing it with shouts and the sound of trumpets. In other words, that when they were carrying that ark, they were doing it with joy. They were doing it with all the strength that they had while worshiping the Lord. In other words, they were doing it joyfully and with all they had. If we go back a little bit, and if we start at verse 1 of the chapter 6 of 2 Samuel, we read how David came to this conclusion and how David and all of Israel were able to rejoice, and how all of Israel and David especially, how they were able to rejoice in the Lord's presence. Let us read verse 1. It says, David again brought together all of the able young men of Israel, 30,000. He and his men went up to Baalah in Judah to bring up from there the ark of God, which is called by the name of the Lord Almighty, who is enthroned between the cherubim on the ark. In other words, David, he called 30,000 men, 30,000 able young men. These are strong men. David called 30,000 men so that all of them, they could go pick up the ark of the Lord and they could take it to Jerusalem. Why did David want to take it to Jerusalem? David wanted to take the ark of the Lord to Jerusalem because that's where he lived. He wanted to be close to the ark of the Lord. Because youth, if you didn't know, in the Old Testament, the ark was something very special. The ark represented the presence of the Lord. The ark was in the tabernacle. The ark of the Lord, it says, it was so special, so holy, so sacred, and the presence of the Lord radiated so much from it. It's the word of God says that if someone were to even touch it, they would automatically die. Why would they die? Because that was holy. That object, that ark, represented the presence of the Lord. It wasn't something ordinary. It wasn't something like any other object. It was sacred. Amen? So this ark, this special ark, David wanted to take it with him because he's the king. He wanted it to be close. He wanted to be in the capital of Israel. He wanted to be
close to it, and that's what he set out to do. He called 30,000 men, imagine 30,000 young men, to bring the ark of the Lord. That's a lot of men. So many people went with David, and they all went to where the ark of the Lord was, where it had been for 20 years, and they were all going to bring it back to Jerusalem. Let us keep reading. Verse 3. They set the ark of God on a new cart and brought it from the house of Abinadab, which was on the hill. Uzzah and Ahio, sons of Abinadab, were guiding the new cart. What does it say here? It says that they set the ark. We have just learned that it's a sacred object representing the presence of the Lord. They set the ark on a cart and they brought it to the house of where the ark was. And there were two men, Uzzah and Ahio. These were the two men who were guiding the cart. So everyone, while the cart held the ark, these two men, they were in front of it. They were guiding everyone. They were all going to walk back joyfully to Jerusalem with the cart that held the ark. And everything seemed to be going well, right? Everything seemed like it was all going to end in a good way. Let us read verse 4. They were guiding the new cart with the ark of God on it, and Ahio was walking in front of it. David and all Israel were celebrating with all their might before the Lord with harps, lyres, timbrels, sistrums, and cymbals. They were happy. They were joyful. They were doing it with all of their happiness because they knew that what they were doing was something sacred, because they were bringing the ark of the Lord to where they all lived, to Jerusalem. And they had special plans for the ark. They wanted to build a temple to store the ark in. And that is what they had plans to do. Amen? So let me repeat it again. David, with 30,000 men, they set out to get the ark of the Lord and bring it to Jerusalem. What they did, they set the ark of the Lord on a cart, and they brought it to the house of where it was, and they guided, and two men were in front of it guiding the cart. Amen? They were all joyful. They were all happy. I'm sure they were all ready. They were all prepared to start walking all the way to Jerusalem and start worshiping and praising the Lord. Amen? Verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. O sea, que cuando llegaron a la casa de donde estaba el arca, lo que hicieron primero fue poner el arca en un carro nuevo. Y de ahí lo llevaron desde la casa donde estaba y comenzaron a caminar hasta Jerusalén. Verso 5 dice: Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. O sea que esto era algo especial para los israelitas y para David, porque lo que estaban haciendo era trayendo el arca del Señor a Jerusalén, y tenían planes especiales. Querían construir un templo en donde poner el arca, y ahí se iba a adorar al Señor. Pero todo aparentemente aparecía bien, pero no sabía David ni los israelitas que lo que habían hecho, el acto de poner el arca del Señor, ese arca que representaba la presencia del Señor, lo que habían hecho de ponerlo sobre un carro nuevo, así el Señor no quería que ellos lo hicieran.
Porque el Señor le dio a Moisés, le dijo a Moisés que deben de traerlos aquí en el hombro los hijos, los levitas, no en un carro. Aquí los deberían de tener. Y solo los hijos, los levitas, lo podían traer. No en un carro nuevo. Así no el Señor lo quería. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Aparentemente esto se miraba como una fiesta grande para el Señor, como algo que iba a ser algo especial para Israel. Pero es que no se habían dado cuenta que cómo estaban haciendo las cosas, que cómo estaban trasladando el arca, así el Señor no lo quería, porque el Señor le dio a Moisés unos mandatos claros de cómo lo necesitaban hacer, pero así no lo hicieron. Verso 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Mira, hermanos, ¿por qué es tan importante seguir los mandatos del Señor, los mandamientos, las reglas del Señor? Porque aunque tenía David unas intenciones buenas de traer el arca del Señor a donde él vivía, aparentemente se miraba bien. Todos estaban gozando, alabando al Señor, cantando, danzando, con flautas, con toda clase de instrumento. Todo, había un gozo tan grande cuando estaban transportando el arca, pero no lo estaban haciendo como el Señor lo había mandado. Y aquí es donde está el punto de este mensaje. Aunque estamos sirviendo al Señor, aunque tenemos ese deseo, hay que asegurarnos de cuando lo estamos sirviendo al Señor, hay que hacerlo como Él lo quiere que lo hagamos, ¿verdad? No como nosotros deseamos o como nosotros queremos. Es como el Señor manda, es como el Señor dice, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y hermanos, aquí miramos una de las consecuencias muy grandes que le quitó la vida al Señor a ese hombre, a Usa, porque había tocado el arca. Porque tropezaron los bueyes. Pero todo eso vino porque no lo estaban transportando como el Señor les había mandado. Amén. No lo estaban haciendo como el Señor quería que lo hiciera. Amén. 2 Samuel chapter 6 verse 5. Now David and Israel, they were celebrating with all their might before the Lord, with all the types of instruments. They were all joyful. And I'm sure it was a special feeling that they had. They were bringing the ark of the Lord, that special object, to Jerusalem, the capital of the nation, right? But remember that God, to Moses, he had given him direct, special instructions on how the Israelites were to transport the ark of the Lord, if they ever were to transport it. The Lord had told Moses that only the sons of the tribe of Levi, only they could carry the ark. And when they would carry it, they would have to carry it on their shoulders. But didn't we read in verse 3 that it says they set the ark of God on a new cart? Why would they set the ark of the Lord on a cart if God had given them specific instructions that only the sons of Levi were to carry it
on top of their shoulders. They had disobeyed the Lord. And even though it seemed like something special what they were doing, a great celebration of the Lord, a great celebration of what the Lord did with them and what the Lord is doing, what they were doing was disobeying the Lord, because God had given them clear instructions on how to do everything, and they had tossed it aside. They had forgotten about it. And that is where the point of this message is. Remember, the title of this message is Serving God How He Wants Us to. The Israelites and David, they felt the feeling of joy, of happiness, because they were transporting the ark of the Lord. But they were doing it how they thought they should do it. They weren't doing it how the Lord had commanded them to do it. And that is where we need to identify the difference in. We need to notice that when we are serving the Lord, when we are doing something for the Lord, we're not supposed to do it how we want to. Because if we do it how we want to, things aren't going to come out how the Lord wants them to. We need to do it according to the will of God, according to the instructions of the Lord, according to how the Word of God tells us to. Because if we serve how we want to, with our own intentions, with our own desires, with our own instructions that we have made up, that's not going to please the Lord. Let us keep reading in verse 6. When they came to the threshing floor of Nakon, Uzzah reached out and took hold of the ark of God, because the oxen stumbled. The Lord's anger burned against Uzzah because of his irreverent act. Therefore, God struck him down, and he died there beside the ark of God. The oxen, which were carrying the cart, they stumbled. And that made the ark of the Lord tumble, and it was about to fall. This man, remember Uzzah, the one who was leading everyone, the one who was guiding everyone, he noticed it. And I don't know if it was out of his reactions, but he quickly held on to it so it wouldn't fall. He touched the ark of the Lord. And remember what would happen if anyone were to touch the ark of the Lord? They would die. And it says in verse 7 that the Lord's anger burned against Uzzah because of his irreverent act. Therefore, God struck him down, and he died there beside the ark of the Lord. Now, youth, all of this, Uzzah touching the ark of the Lord, holding it, all of this stems from the problem that the Israelites, they weren't carrying the ark how God had commanded them to do. They weren't serving the Lord how God had told them to do. They needed to carry the ark on their shoulders. And only the sons of Levi were supposed to do it. They didn't do that. They put the ark of the Lord on a cart. The Bible doesn't say why they put it on the cart. We can probably infer that it was perhaps because it was easier. Because they would have gotten, imagine having the ark. It was a pretty big ark, and there were things inside of it. Imagine carrying it on your shoulders. Maybe they got tired. Maybe they were to get tired, and they thought, hey, what if we put it on a cart and we put some oxen, and these animals, they're gonna carry it for us. That's gonna work out good, right? No, they were wrong. They had good intentions. What they were doing, they weren't doing it because they were intentionally trying to displease the Lord. No, it was unintentional. But this all stems from the problem that they didn't follow the orders of God. They were ignorant. They weren't careful. They had forgotten what the Lord had commanded them to do. And because of that, someone lost their life. A man lost their life because he touched it.
I don't know if it was out of quick reaction or if it was because he didn't want it to fall, but he died that day because the fury of the Lord came upon him. No one was supposed to touch it. Nobody was supposed to touch it, or else they would die. And that's what happened. Amen? Now, this message isn't to demotivate you guys, but this message is to show you something, to reveal to you youth that when we are serving the Lord, we must do it exactly how the Lord wants us to, or there can be very severe consequences. Amen? Y aquí, hermanos, miramos que aunque tenían buenas intenciones de traer el arca hasta Jerusalén, la manera en que los estaban haciendo los israelitas no era la manera en que el Señor quería. Por eso, hermanos, una vez más, les repito, el título de este mensaje es Sirviendo a Dios como Él quiere que lo hagamos. Porque, hermanos, nosotros le podemos servir al Señor como nosotros sentimos que es bien, como nosotros nos parece bien, pero no como el Señor le parece bien. Y ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Hay que hacer las cosas conforme a como el Señor quiere que lo hagamos, hermanos, no como nosotros lo queremos hacer. Y miramos en este pasaje que un hombre perdió su vida porque no estaban haciendo las cosas como el Señor quería que lo hicieran. Amén. El verso 7 dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. O sea que esto es serio, hermanos. Esto es serio, hermanas. Hay que tomar la palabra del Señor en cuenta, que hay que servir al Señor no como nosotros, no como a nosotros nos parece, sino como el Señor quiere. Amén. Hay que tener mucho cuidado, porque como escogidos del Señor, como iglesia del Señor, hay que tener el temor del Señor en nuestras mentes, el respeto al Señor, siempre teniendo la palabra del Señor en nuestros corazones, siempre recordándonos que hay que servirle al Señor como Él quiere, no como nosotros nos parece bien. Amén. Y aunque los israelitas, aunque David pensaban que lo que estaban haciendo era bueno, a los ojos del Señor no le parecía bien. Amén. Y miramos lo que acontece a David. Amén. Verso 8. Y aquí David aprende algo muy importante. David, siervo de Dios, rey de Israel, aprende algo muy grande. Amén. Verso 8. Y se entristeció David por haber hecho Jehová. Perdón. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Peresusa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. David, cuando vio que Usa tocó el arca, algo que nadie podía hacer, y vio que el Señor lo mató, ya David, yo creo que pensó que ya no lo quiero hacer. Se le fue el ánimo, se le fue el gozo. ¿Qué pasó? Porque no lo hizo como el Señor lo había mandado, porque no estaban sirviendo al Señor conforme a sus mandamientos, conforme a su palabra. Amén. Y por esa razón se le fue el ánimo a David y ya no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo.
Y ahí lo dejó David. Verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. David tenía buenas intenciones, pero hermanos, hermanas, hay que tener el respeto al Señor en nuestros corazones. No sea que le fallemos al Señor porque no pusimos atención a su palabra, no pusimos atención a sus mandamientos, no pusimos atención a lo que Él nos dijo que hiciéramos. David, aunque tenía buenas intenciones, no lo hizo bien. Se entristeció y mejor puso el arca del Señor en casa de Obed-edom. Por 3 meses estaba ahí el arca del Señor. Amén. And David, when he saw that Uzzah, he had lost his life because he touched the ark of the Lord, it says in verse 8, then David was angry because the Lord's wrath had broken out against Uzzah, and to this day that place was called Perez Uzzah. Verse 9, David was afraid of the Lord that day and said, how can the ark of the Lord ever come to me? He was not willing to take the ark of the Lord to be with him in the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-edom. The ark of the Lord remained in the house for 3 months, and the Lord blessed him and his entire household. When David saw that Uzzah had touched the Lord and died, when he had touched the ark of the Lord and died, David was mad. Imagine going from a state of pure joy. Imagine going from a grand celebration. Imagine going from playing so many instruments, of having an amazing experience transporting the ark of the Lord, to having someone losing their life because of a mistake that was rooted in not paying attention to the orders of the Lord, to not paying attention to the commandments of God. David was mad. All of his motivation to walk all the way from where the ark of the Lord was, all the way to Jerusalem, it had faded. It had gone away because of what happened with Uzzah. It says here, the ark of the Lord remained in the house of Obed-edom for 3 months. Because David thought, how am I going to ever take this to Jerusalem? How am I ever going to be able to have it near me if people are going to die while transporting it? So it stayed in his house, Obed-edom, for 3 months. Amen? And that is where another important point comes. It says here, David was afraid of the Lord. And I don't know about you, but I think this is a special reminder. This is very important alert that we must always have respect of the Lord in our hearts. That we must always make sure that when we are serving the Lord, we are doing it right. If we are not serving the Lord right, then we're not going to please the Lord. And God isn't going to be appreciative, or God isn't going to like what we're doing. We need to make sure that what we're doing for the Lord, we're doing it how He wants us to. Amen? And us as youth at church, most of us, we serve in worshiping Him. Amen? All of us, we play and sing for the Lord, and it's a special blessing, right? The Lord of God says that whatever you do it with all your heart, not for man, but do it for the Lord. And if the Word of God tells us that, we need to make sure that when we are worshiping the Lord, whether we're playing an instrument, whether we're singing, whether
we're opening services, whether we're at the door, whether we're greeting a brother or sister, we need to do it with all of our hearts. Not for man, but for the Lord. Because that's what He wants. That is how God commands in His Word. Amen? I want you to make sure that when we are serving, it is for the Lord, how He wants us to do it, not how we want to do it. Amen? Hermanos, les estaba mencionando a los jóvenes que todos nosotros, casi todos nosotros, servimos en alabanza. Todos nosotros alabamos al Señor ahí, aunque sea cantando o tocando o a lo mejor abriendo servicios. El Señor nos ha dado el privilegio de poder servirle. Y la palabra del Señor dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no para el hombre, sino para el Señor. Y si la palabra del Señor nos manda que hagamos eso, hay que hacer eso, hermanos, jóvenes. Hay que hacer todo nuestro servicio debe de ser con todo nuestro corazón, para el Señor, no para el hombre, no para que los hombres nos miren, no para que podamos tener esa vanagloria, sino para que podamos exaltar al Señor, adorar al Señor, alabar su nombre, amén. Todo para el Señor, porque así lo manda Él, amén. Hay que servirle al Señor, hay que servir a Dios como Él quiere que lo hagamos, no como nosotros nos parece bien, amén. Y aquí miramos que David ya se desanimó, ya David ya no quería nada con el arca, ¿verdad? Vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 15, amén. First of Chronicles, chapter 15, verses 12 and 13. Gloria a Dios. Verso 12. Hermanos, yo creo que en ese día, o a lo mejor después de esos 3 meses que el arca del Señor estaba en esa casa, que David se dio cuenta que se le fue revelado que como estaban trasladando el arca, así no lo quería el Señor. Y yo creo que David se dio cuenta. Y miramos en Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 2. Aleluya. Que dice esto David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor y les sirven perpetuamente. Aquí hay algo muy especial. David se dio cuenta que en la primera vez, como estaban trasladando el arca, así no lo había mandado el Señor. David dice: el arca de Dios no debe ser llevada sino por levitas. Y hermanos, hermanas, en la iglesia, aquí miro algo muy especial. Cada uno de nosotros hemos sido escogidos para hacer algo especial, ¿verdad? Para servirle al Señor. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en la iglesia. Cada uno somos un miembro en el cuerpo de Cristo, amén. Yo no creo que una persona puede ser el trabajo de otra persona, porque el Señor le ha dado ese trabajo a esa persona. A lo mejor digamos que es para predicar. No todas las personas pueden predicar, pero ¿por qué? Porque el Señor le ha mandado a hacer eso, ese trabajo, porque el Espíritu Santo le ha dado ese propósito en su vida. Cada persona tiene un propósito en su vida, amén. Aunque sea en la cocina, porque eso es un trabajo muy grande, hermanos, cocinar para el Señor. Aunque sea en la puerta, en las alabanzas, sirviéndole al Señor en una manera u otra. No todos pueden hacer el mismo trabajo, hermanos, amén. Y aquí
dice David, el arca de Dios no debe ser llevada, sino por los levitas, porque el Señor escogió a los levitas para ese trabajo. ¿Entendemos, hermanos? Porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor y le sirven perpetuamente. Amén. Aquí miramos que David se dio cuenta que lo que hizo no fue agradable ante los ojos del Señor. Amén. First of Chronicles chapter 15 verse 2. David makes the realization and he says, no one but the Levites may carry the ark of God, because the Lord chose them to carry the ark of the Lord and to minister before him forever. David realized that the job that the sons of Levi had, that the tribe of Levi had, they were the ones who were supposed to carry the ark. The ark wasn't supposed to be put on a cart carried by animals. No, they were supposed to be carried on the shoulders of the sons of Levi. David realized that what he had done in the first attempt to carry the ark of the Lord to Jerusalem, he hadn't pleased the Lord. He had disobeyed the Lord. But glory to God, because God gave him the realization. The Lord made him realize how he was supposed to do it. Amen? Let us read in verse 12 now. Verse 12 says, he said to them, you are the heads of the Levitical families. You and your fellow Levites are to consecrate yourselves and bring up the ark of the Lord, the God of Israel, to the place I have prepared for you. It was because of you, the Levites, did not bring it up the first time, that the Lord our God broke out in anger against us. We did not inquire of him about how to do it in the prescribed way. That's amazing. Because David realized that before transporting the ark, the first thing he should have done was ask the Lord, Lord, how do you want us to transport it? Lord, what would be the correct way to serve you? What would be the correct way to do this? Lord, I need your guidance. Lord, I need your wisdom to know how to do this. Do we understand? Brinquémonos al verso 12. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Verso 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ya se había dado cuenta David que lo primero que necesitaba hacer era pedirle al Señor, Señor, ¿cómo quieres que hagamos esto, Señor? ¿Cómo quieres que cómo quieres, Señor, que movamos el arca a Jerusalén, Señor? ¿Cómo, mi Dios? Y aquí, hermanos, hay que aprender que si queremos servir al Señor, hay que pedirle, Señor, ¿en qué me quieres, Señor? ¿Cómo quieres que lo haga, mi Dios? Hay que pedirle, hay que pedir al Señor por su dirección, por su sabiduría, porque eso es muy importante. Si queremos servir al Señor como Él quiere que lo hagamos, hay que servirle como Él lo manda. Amén. Verso 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Hay que buscar las órdenes del Señor. Amén. Lo que el Señor manda, lo que la palabra del Señor dice. Amén. Y ya con esta revelación, ya dándonos cuenta qué hay que hacer para servirle al Señor, cómo hay que hacerlo, no como nosotros lo queramos, sino como el Señor lo quiere. Dándonos cuenta de eso,
Y poniendo eso en práctica es como vamos a ver las bendiciones del Señor a través de nuestro servicio. Amén. Ahora regresémonos a 2 de Samuel, capítulo 6. Ya con eso en mente, amén. Y vamos a leer el verso 12 una vez más. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Ya David tenía la revelación, ya David se dio cuenta, otro punto importante, que el arca de Dios era bendición, que el arca de Dios era algo muy hermoso y precioso, amén. No fue maldición, fue bendición, amén. Y David, cuando se dio cuenta que el arca del Señor, cuando estaba en la casa de Obed-Edom, el Señor le avisaron que el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Yo me imagino a David que escuchó eso y que él quería esa misma bendición para Jerusalén, amén. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y aquí es donde viene la bendición. Aquí es donde viene la celebración, la fiesta para el Señor. Amén. Verso 13 hacia el 15 lo vamos a leer, donde comenzamos este mensaje. Amén. Verso 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Verso 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Miramos la diferencia. Esta vez David y los israelitas lo estaban haciendo conforme a como el Señor les había mandado. Esta vez nadie se murió porque tocó el arca. Esta vez lo hicieron como el Señor le había mandado a Moisés. Y miraron la bendición de Dios. Ya el arca del Señor estaba en Jerusalén, donde David quería que lo pusieran. Y ya vino la bendición de Dios por la obediencia, hermanos. La obediencia, hermanas. Hay que obedecer los mandamientos, hermanos. Hay que obedecer los mandamientos, hermanas, para ver la bendición del Señor en nuestras vidas. Amén. La obediencia, la obediencia. Eso es lo que pide el Señor. Amén. Y cuando estamos sirviendo al Señor, hay que hacerlo con obediencia. Amén. Nunca olvidándonos de cómo el Señor quiere que lo hagamos. Amén. Now let us go back to 2 Samuel chapter 6, and let's read verse 12. Now King David was told, "The Lord has blessed the household of Obed-Edom and everything he has because of the ark of God." So David went up to bring the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with rejoicing. Pay attention, youth. They had told King David that the ark, since it was in that house, the Lord was blessing everyone in the house, everything around it, all of its surroundings. God was blessing it. When David heard it, he wanted that same blessing. He realized that the ark of the Lord, it truly was a blessing. And remember in Chronicles chapter 15 when we read what David had been revealed, that David realized how he was supposed to transport the ark. David realized, David wanted that desire again to transport the ark. And so he did. Now we're going to read where we started. Verses 12
2 Samuel chapter 6, verses 13 through 15. When those who were carrying the ark of the Lord had taken 6 steps, he sacrificed a bull and a fattened cow. Wearing a linen ephod, David was dancing before the Lord with all his might, while he and all Israel were bringing up the ark of the Lord with shouts and the sounds of trumpet. This second time around, they did it how the Lord wanted them to, and it was a special blessing. The ark of the Lord stayed in Jerusalem, and David had achieved what he wanted to. That desire had been fulfilled. The ark of the Lord was in Jerusalem, and the Lord had blessed them in a mighty way. And they were dancing for the Lord. They were rejoicing in the Lord's presence in a mighty, mighty way. Youth, if we want those blessings from the Lord, if we want God to hear our prayers, we need to serve the Lord, obeying Him how He wants us to. We need to serve God how He wants us to, not how we want to. Amen? That is how we're going to see the blessings of God. That is how we're going to see mighty things happen in our lives. That is how we are going to be able to celebrate the Lord with everything that we have, just like David did. Amen? Y así, hermanos, hermanas, el arca del Señor se quedó en Jerusalén y David se gozó danzándole al Señor, y ya hemos podido mirar el proceso en que David, en el proceso de cómo David aprendió, cómo se le fue revelado a David que él necesitaba hacer las cosas, él necesitaba hacer el servicio al Señor como el Señor lo quería que él lo hiciera. Amén. Y así el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Hay que tomar este pasaje, esto que aprendió David, y hay que practicarlos en nuestras vidas, hermanos. Sirviéndole al Señor como Él quiere que lo hagamos, como Él lo pide, amén. Con todas nuestras fuerzas, con obediencia, amén. Aleluya. Vamos a orar y pedir al Señor que Él nos enseñe, que Él nos revele cómo es que necesitamos servirle, cómo deberíamos servirle. Amén. Hay que darnos cuenta que el servicio